So, herzlich willkommen in unserem nächsten Video. Dan sekarang kita bakal bahas tentang modal verben. Modal verben itu, modal verben, kata kerja tambahan. Kata kerja tambahan yang membantu kita untuk ngasih status terhadap ground form atau kata kerja yang utamanya. Kalau dalam bahasa Inggris nih, biasanya itu yang kita kenal dengan misal can, may, will, would, should, shall, dan seterusnya ya. Nah, kalau di bahasa Jerman tuh istilahnya namanya modal verben. Nah, gimana cara narok modal verben? Nah, pertama kita kenalan dulu gimana caranya nih. Caranya jadi pertama seperti biasa S subjek, modal verben kalian konjugasiin, objek, terus pung semuanya adverb, sisa-sisa frasa yang dikata, terus baru verbennya kalian taruh di paling terakhir tapi infinitif, jadi nggak perlu dikonjugasiin. Yang perlu dikonjugasiin cukup modal verbennya aja. Oke, nah kita masuk ke contohnya nanti ya. Sekarang kita kenalan dulu sama modal verben yang ada di bahasa Jerman. Jadi di bahasa Jerman tuh ada beberapa nih aku tulis ini, ada 6. Jadi ada können artinya bisa, can bahasa Inggrisnya ya, wollen itu akan, müssen harus, dürfen boleh, sollen seharusnya, mögen suka ya. Nah, sekarang kita konjugasiin satu per satu. Tenang aja, don't feel intimidated ya, walaupun ini sedikit banyak, tapi gampang kok. Bahasa Jerman tuh mudah. Trust me. Oke, kita masuk yang können dulu. Können berubah jadi kan. Kalau kalian lihat di video sebelumnya yang tentang unregelmäßige Verben, model verben masuk ke salah satu unregelmäßige Verben ya. Jadi kita udah bahas unregelmäßig yang terakhir. Oke, jadi ich kann, du kannst, easy, tambahin st dari yang ich-nya tadi jadi du kannst, RCS samanya sama kayak ich maksudnya ya, bukan tambahin t, bukan, tapi ich kann, kayak ich kann, berarti er kann, sie kann, es kann. Wir seperti biasa dia akan stay di bentuk infinitifnya, wir können, ihr sama juga hanya en-nya diganti t, ihr könnt, sie juga jadi können. Oke. Wollen, ich will, du willst, RCS will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Mulai terlihat kan polanya? Oke, bagi yang belum bisa lihat polanya, kita ambil yang müssen. Müssen, ada umlautnya, jangan lupa. Ich muss, umlautnya hilang. Oke. Du musst, cukup tambahin t seperti yang udah dibahas di regelmäßig und regelmäßige Verben. Kalau di belakangnya s, nggak perlu tambahin s lagi, cukup tambahin t untuk do ya. Jadi sebenarnya pergerakan konjugasinya tuh mirip-mirip, terlihat polanya gitu ya. RCS, muss, wir müssen, ihr müsst, sie yang mereka atau dia, müssen juga. Oke. Selanjutnya, dürfen. Ich darf, du darfst, RCS darf, wir dürfen, ihr dürft, sie yang artinya dia atau mereka, dürfen. Oke. Sollen. Ich soll, du sollst,
RCS, soll, wir, sollen, ihr, sollt, sie, sollen. Mögen. Ich mag. Oke, jadi O umlaut berubah jadi A. Ich mag. Du magst. RCS mag. Wir, kembali lagi, mögen. Ihr mögt. Sie mögen. Jelas kan? Jelas lah. Nah, kalau kalian lihat nih di sini nih, bagi tadi yang belum bisa lihat polanya, ada dua hal yang perlu diperhatiin. Pertama, yang berubah atau yang unregelmäßig itu seperti biasa ya, itu hanya sebatas ich dan sebatas ich sampai RCS. Jadi ich, du, RCS. Untuk wir, ini aku tulis di sini sekalian ya. Yang berubah hanya ich, du, RCS. Oke, untuk wir, ihr, sie yang mereka dan Anda itu ngikut yang regelmäßig sebenarnya ya. Jadi sebenarnya gampang untuk ngafalinnya. Oke. Terus yang kedua, ich dan RCS sama, selalu sama. Oke, dah itu aja sih, simple. Nah, aku tambahin sedikit tips, pro tips, tap. Untuk kata mögen, kenapa aku kasih tips ini ke kalian? Karena walaupun di level A1 kata ini sering muncul dan terkadang bikin bingung. Oke? Jadi namanya tuh möchten. Möchten. Möchten itu artinya ingin. Ya, ingin. Kenapa aku bilang ini agak tricky? Karena möchten itu sebenarnya adalah turunan dari si mögen ini, mögen. Ini bentuk apa istilahnya? Subjungtif gitu. Itu ntar kita bakal bahas level A2, B1. Cuma untuk level A1 kalian cukup telan aja dulu bahwa ada kata möchten. Kalau secara turunan dia berasal dari yang mögen ini. Itu konsepnya kayak kalau bahasa Inggris itu ada I will, I would. Jadi kayak bentuk yang lebih sopan. Nah, möchten itu bentuk yang lebih sopannya tadi itu. Secara konjugasi polanya juga mirip. Jadi ich möchte, du möchtest, RCS möchte, yang aku bilang di pola kedua ini ya, jadi RCS dan ich sama. Wir möchten, ada not yang kurang. Ihr möchtet. Ini kenapa tambahin karena dia sebelum en huruf t ya, yang ada pengecualian di regelmäßige Verben. Kalau belakangnya t dan d tambahin Oke. Si yang ada dan dia möchten. Oke. Nah, kalian bisa pakai kata ini juga sebenarnya kalau misal kalian mau ngomong aku mau tas itu. Ich möchte die Tasche misal. Atau aku mau rumah itu, ich möchte das Haus. Gitu. Nah, kita masuk contohnya langsung aja. Ini udah aku tulisin beberapa contoh. Contoh simple. Aku geser. Nah, udah. Kelihatan ya. Alles gut, kein Ding, keine Sorge. So, misal wollen dan schlafen. Misal aku mau bilang, ya aku mau tidur gitu. Berarti nulisnya jadinya ich
Wollennya dikonjugasiin will, verben utamanya Grundform taruh di belakang dalam bentuk infinitif. Ich will schlafen. Aku mau tidur. Oke. Contoh yang kedua, müssen und lernen. Misal pakai kata du. Du musst lernen. Oke. Contoh yang ketiga, spielen, dürfen dan spielen. Misal aku tambahin dia boleh main di sini gitu, berarti dianya yang cowok. Darf hier spielen. Oke. Simple kan? Simple lah. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang tanya, kemarin kan baru bahas trend bar nih. Copot-copot nih. Ya terus, ini gimana nih? Ini copotannya taruh di mana gitu. Misal aku ambil contoh ya, misal wollen dan anrufen. Bisa pakainya aku. Ich, wollennya berubah jadi will. Misal aku ingin nelpon kamu hari ini. Ich will dich heute anrufen. Oke. Nah, jadi trend barnya pun ya akan kembali ke bentuk infinitifnya, taruh di belakang. Jadi tetap mengikuti kaidah si modal verbennya ini. Coplok-coploknya itu kalau dia berdiri sendiri, ya. Oke. Yang dikonjugasiin ini infinitif tetap. Udah. Nah, udah itu aja. Vielen Dank und tschüss.